debatana sumurong siya saluhuk naroha. Matotong mengeramoti hati-hati doh pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Odo hata itu hata natara surat di mingguta sadarion. Dienetsian Jeremia 20 sia ayat sada 1 pitu sona mahatan itu hata. Odo hata di surat nati nongos ni panurang Jeremia sian Jerusalem. Tu pasi-pasi di situa akan natar buangi. Dohot tua kamalim, dohot tua kapanurirang, dohot tu sadok bangsui akan naung binuakon di si Nebukadnezar sia Jerusalem tu Babel. Dukot terbuan raja Jekonya dohot Jolmana rodi sude akan napinakis akan hidup di Juda dohot Jerusalem dohot akapadehau dohot pademosi sia Jerusalem. Nati nongosna tu Babel marhite sian Eliasa anak ni si Sapam dohok si Gemaria anak ni si Hilkia nasi nuru ni si Sedekia raja sia Juda tu si Nebukadnezar raja sia Babel ninado songonodo hata ni Jehovah Sebot debatan Israel tu saluhut naung terbuang akan nahubuakon sia Jerusalem tu Babel. Pauli hamu maka bagas. Laos ingani hamu jalapu kahamu akka porlak. Laos pangakamu parbuena. Buat tamuma paropuan bai jolmamu. Asa tumubuon anak dohok boru hamu. Paurohok kamu anak muna jala boru muna. Boruhok kamu boru muna. Asa tumubuhon anak dohok boru nasida. Asa sopara hamu disi jala unang moru bilang muna. Rekoti hamu ma saluhut hasonangan di huta habuang muna na ini. Jala tangya ko kamu nasida tu Jehovah. Ay molo marhasonanga kutai marhasonanga madohot tamu. Ido sahatna amanami ni holongan di bagasan Kristus Yesus sasitong na pakirimon ni alak batak do jala matak macetakas do di dehon di suarahon hamoraon hasangapon hagabion jala hampir do sia puluh sia persen halak batak mangatusi edei jala sudido mangalului ado prinsip hamoraun agabion asangaponi rada kola kala batak rana somuni makirim anggia boy maduma jala mamora hirasangap do die etong molo dapoti ola saya ditanyakon asa dilehot debata Jehovah tu bangsoi hamoraun Hagabeon, imane dok nana maduma. Sejahtera secara umum menunjuk pada keadaan nadenggan kondisi manusia di mana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Secara ekonomi rupani sejahtera dihubungkan doh ke keuntungan benda materi. Sejahtera memiliki arti khusus resmi doho teknikalna. Boloboy hubungonota doho fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk tu jangkauan pelayanan lahu memenuhi kebutuhan di masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide sebuah negara sejahtera, nedok may welfare. Molo di Amerika Serikat rupanya sejahtera menunjuk kepada uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan finansial.
Ya kana sodapok kerejo. Manang keadaan pendapatanna najinalona dan cukuplah memenuhi kebutuhanna. Ala memang ibana dak boy marhagogope lah mamula lau kerejo. Nguluna perupane dan berkecukupan. Jadi jumlahna dibayar rupani biasana daudui di bawah garis kemiskinan. Jala memiliki kondisi khusus seperti bukti yang sedang mencari pekerjaan, do kondisi lain, lemah fisik. Dan mampu nasida lah mangalului akan nariko di nguluna. Misalnya lah menjaga kewajiban menjaga anak konna yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di bagasa ketidakmampuan doh kewajiban nasongonima ada beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan ikut kerejo. Imana ni dok na wo baik kon ada mau pekerja. Barakna songo dampak di BPJS rupani. Jala dihalak pa tapi molo adong ulau nadet. Pesta pangulionana doho pamulio boru rupanya sektor di suaraho do marhitia kaupama doho upasa di dok songonon gok pinahat di bara suk-suk eme di sopo bahak sere doho mas di jabu. Jadi sejahtera manang maduma berlapatan doi dan ngadong benahuran na pasti sayunang beadong marah. Tidak muse tu sangkara masa tua tu lubang tu sangkara maaporik tu lubang masa tua. Atau saya nauli matong naro na masa di tonga-tonga di keluarga manang punguape. Karida dongolu na maduma molorade nasa nariko di ngolu si ganupari. Dan ngayon na be akan namale doh na uasan. Ala soadong si panganon doho si unumonna dak taunon na benahacit ala ni haleon dang masa be akan natahutan doho ka pangalilian ni musuh ide. Jadi molo adong do pe akan tekanan siana ka pemerintah doho golongan-golongan di tonga-tonga di pardalan di goluan berarti dang na sejahtera do pe. Moladong dopen na boy terjadi di tonga-tonga ta akadong namol mga nguluna dapotan aka panamotan dang na sejahtera dope. Dilehon si Jeremia do sada apul-apul manang soso-soso poda si paingot manang pangajarion tu bangsa Israel hati hanasida sedang terbuang di Babel. Biama tutu pakilala di sada bangsa na terbuang di hutan Liban. Lobi-lobi siyan na di penjara. Paek di golu nasida. Nian siyan pamotoan di debatado. Raja Nebukadnesar laho mangumhumi jala mamicang bangsa Israeli mabatartaban nasida di Babel. Alaniaha alani dosa do hajahaton nasida. Songo jamita na di hari Minggu nang salapu boido dipakai debata musuh ni bangsoi dalallaho paluahon bangsona ai saluhud do bangsoi bakar raja manang malim nung ngamar pangalahon hajahaton mabarimas debata. Jadi ko pakai debata do akan masa na di portidion bakan api aiki petaho dalam di debata laho patulus sosakap haluao di bangsoi. Apa ternyata nang akamalim nang korupsi akaraja kana tua-tua di bangsoi pe ngamangulahun hajahato. Korupsi akan apa peol uhum ima ulaun nasida. Gariada di rupa nasida do akana pogos akada dana akana gale na seharusna nagabe tanggung jawab nasida
Inorohon niya kepentingan doa kanalan gabe digosa-gosa nasida be. Dijual nasida. Dang dipatura nasida be habadiaun ni Jahuba, dang dipatura nasida be akatang jawab nak tugasna di tonga-tonga di portidion. Ay luhut do nasida mardosa di adopan di debata. Ada rasa terpukon nung marulah-ulag di suarahon panurirangi. Abu baun ni roha asana rona ma tubur sian si Daud suruhan ni debata lahu paluahon bangsui sian abuangani asa manangisi na olo mulak tu habadiaw ni lahu paubah rohana majau debata gabe haluaw na gabe malua do nasida Hape laos tiga hali pede suaraho panurangi akka haluauni barita las niroai lam dipatakan lam dipajogal nasida dorukung nasida ikomasa mauhumani tarbuang mabangsoi yang adong bedalad na asing di nasida iya sohabuangan iluas debatama Raja Babelin lahomanaban lahomabuang nasida daksai holani uhuman tu bangsoi bangso natakang rohain las doho do Jerusalem doho bagas joro na pinajongjong ni Raja Salomo nama cayulihian gabe ditutung disurubu Raja Nebukadnesar marlapu-lapu naso marsala itu kan doh mah naso mangatusi marai gabe kona hukum tarbarita do bagas joro na pinaulin ni si Salomo inganan parsauran habadiang ni debata doh bangso indungnya tinggal puing-puing inganan hadameon inganan parolopo-lopo kaya Jerusalem dunga gabe lungun swada pangisina gabe puing-puing mainuai inganan para sauran inganan habadiang dunga gabe inganan para biguan ngalaus bulus songon na pinangido ni bangsoi sian naso sinaran na ujui bagas joro Jerusalem alai gabe bagas para mianan nyak kahakodar gabe inganan para biguan ima inganan habadiaw di debata Jahubahian alay nung ngagabi halongonan di sido Jahuba majakon akan nasay oloro lahu maratangiang dohot pasaha pelea naujui inganan perjumpangan diakka para binoto siap purba nung ngagabi halongonan swada pangisina gimana masa nuai apa ya halak kita tuk sosonang dong uluna molo marhuta sada nasidate sayok malasanna manukku papahanakku tatarikku dok nasi ningo do be molorona tuetui madulo iba di pangaratuani na jolope molo mangaripang sada-sada kelompok manang keluarga termula do nasida molodung dapotan nani omo nani ulah nasida molodung gajian molo pe kolau muse hapeon na sedang tertabat do bangsa Israel di tanah Babel naso di hutana naso di nadana ngaboy tabayakong ulo ni bangsoi naso harototu tergantung kepada perintah Raja Babel ipe musay na maralo haporseao ia mangula penasida di tanah nada mabangun nasida di nasaugasan na dan mungkin alay status uhumat do habuangan di bangsoi molotupe sangobas paruhumani nunga gabi tihas jala nunga gabi sejarah buruk ini bangsoi singo may manok to
Ima. Boima. Tabayak ko molo dibuang sada para jahat tunuso kambangan nate. Manak tu penjara, manang sarana di karantina songo sinuaingon. Ubagas yan dito peti has nasida. Aladak sa dia liling bangsui tartaban. Kolan asa manada do nasida di dosa do pangalasyon nai. Sa liling tarabuang nasida totumar si taonan. Paima habuangan ni bangsui asa mulak marsoba tu ibana. Jala diulah Allah menirohan di debata. Nian dan murah-murah dia tusi bangsoi pangalaho di habuangan ini. Gebetibu nasida mamoto di hadu saunai. Au sugari boto nasida na hacit. Itormurado nasida manol soli dirina mabulak mahitaba. Apalagi mengalak Batak tradisinya di Israel sarupa do. Molo ngados rohana lah mengadopi kenapa itu non nari. Olo do pedung dihabuangan ni gabi asing bepak kilalan nasida gaya baya masih buat lehengna do pangatusyon nabi taringo do pe ujuni si Musa na mabuang Mesir ate na para romis bangsoi siap Mesir asing do pe di pardalanan pola 40 tahun kurang lebih nasida di pardalanan nih, nah seharusnya boy dalana 2 hari. Margudopong dorohan nasida di habuangan ni mahiu pakilalaan na marsak rohana. Saya tumatangis doang sui ganop diingot hinauli di Jerusalem doho hinatabo ni para nguluan di bona pasong nasida isa sintong na suara na urang. Alai diarsak di rohanaima ditongos si Jeremia surat naon. Asauna kolan nama nangisi partikian jalaman nol soli akan nang diulah nak kana salpu dan adong gunani. Itu pu bemad dorana. Di rohahom ma parlakaon na tujulu manatap kemudian nyari. Dan adong gunana saya sungol sol bagi. Ada si paingok na suada. Tona ni debatado na pinasahan di si Jeremia tu bangsoi. Tudos tutur pokon tuhatan ni debata nama dok satakiri sap liling na hutadik ko alai papungupungok kudoho muse marhite hite asili roha goda. Taga di parpui piar ni mulukku hutabuniho bohikku satokin maradok pokok. Alai marhite dengan bahasa saling dilingga asiak kuho ninna jahu basi balwaho tani dolo ke jesa 50 pati. Jadi si jamitar rupanya dong piga halna boy si putih hatta si paingot ni debata marhite panuri rangina pada jolo. Ikonolo bangsoi lahu paulio bagas nasida jala ingananna. Nak pede inganan na tartaban nasida. Dan boy moru semang nasida lahu mangula-ulaon na. Jala iko paulion nasida da bagas nasida sian nani omonai. Ya boy do tabayakon. Sungo dia masih semangat di jolma mangula di naso hutana teh. Pajong-jong bagas naso tanu diba. Olodo perkara mangula di naso hauma biar doroha. Sadi hari dibuat partanoi ro partanoi teh. Gabi diusir nasida. Alai rupani dilehon si Jeremia do sada togar-togar sada motivasi tu bangsoi asa unang saya holan akan apa itu? Saya makilala na pucung nasida hirana sodia tureho Jehovah. Jalatusan nasida bahwa sana tertabang terbuang penasida bukan atas keadaan di nasida na macai puus. Alai do memang nang sakka di debatado nasida laho pau bahor nasida sian hadu saudi.
Aku lapul do padohani asa makilala nasida songo dia ma kepedulian perhatian di debata di nasida dan naso dia tureho debata aka bangsoi alayu asa unang say ganggu do nasida lah mangulau launa dan jadi nasida mangulau launa holan tumolu parbodarian alai doho ma pajongjong masa depanna pajongjong bagasna ingananna ala memang ikut di bagasna do najulu papungu eme di kitan di bae malubung molo attar songonna pola di tongani bagasna bido jolo mai boy mamikiri jala mangarang-rangi ado narikot di ngulu parsaripion na di ngulu ni rumah tanggana di tonga-tonga ni bagasna do nasida martukar pikiran taringo tu aha nanang sulau na marsogot aduan jadi hata narosya debata do ina marlapata rabdo debata nasida laho mangulau launa nakpe di Babel ay di bagas nasida do tarotang debata marasaur do ganuk keluarga mangalap o saluja di bagas. Nah kedua ikon olo nasida mamuka hauma mamuka porla lahu launa asasiani nasida lahu mangan mangako parbue na diulan molo niula si ulaon toto hirimod do aka parbue molo dijol mau dang sukup beholan asa adong bagasi nasida toto ikon dipikiri do ahado nang guado sia tu bagasi sian na diulan iba ahado jala sia dia do pangisi ni bagasi ia soalani nama mula wadun do aka parbue ni hauma itu bagas ay mulai terlangsung tutokke aka parbue adong mai dua tanda na spesifik na parjolo molo adong narikot na macay madosa ibarat ni lauto parsikolannya kada dana lauto aka pesta ditorhatok do di pasahat na hasil na diulai itu tokke iya di pona pasogit didok main na mangijuni ay sosahat eme tujabuna daksaha gogo ni haumana tujabuna ya dungi muse adong doi daksahat eme tujabuna ala adong utanga tutokkei gabe disikap mai tu gogo ni haumana sadi hari ma sabulan hira-hira yang pandu ngatur disurati tokkei bukuna nasomma utang muna jadi eme munomma langsung tu habis odo penong masjid niula hauma suboi dayon hasilna alai kom manggara tu gogoni hauma manggara tu tokke rotok kei langsung tu tongani haumai dengiri duit jadi ikut tubuh do haringgason molo tuppe napait ngului ikon adong do tabba semangat ni ngului asa dapota dalan laho sumarikon golu na nengrok tak seri kot pola pocok pikiran molo do kakamo mola dong do pe pangulan mola dong do pe porlak ikut diula mai asa marparbue akan asinuan nai adi dok nasora mangula unang mai bana mangan inna te di 2 Tesalonika tului dijabui mahamumian mangan jala inu pamuma sian nadong dinasida natamadoi marupa pamula ay tamado marupa pamula mulai bahasa Indonesia didok tinggallah dalam rumah itu makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya ahana sinuani do tapuon
Dan dia dalan na boy jol may mangan hape so mangula. Marhita na mangula do boy hilalaw na sida na di pasu-pasu Jehovah do luhut na diulan na sida songon na masa ujud di Jerusalem. Laos ido parsaoran di debata tuadab na parjolwe di dok dungi di togi ho debata Jehovah majol mai di pauja mai bana tu porla edeni asa di paula-ula jala di ramoti dungi di patik Jehovah majol mai nindama. Jadi do panganom musian hau na di bagasa por laki. Itu. Etong ma rekoti ngotota. Akop ne eta he manangise jolma na mangat dohot na minumi dohot marandida na denggan marahite sian ulaon na silehon-lehon di debatadoi. Itu do parjamitai. Parjamita tu. Daktagamon haraparo to dini partigor loason di Jehovah alayang kohisap nya kaparjahat di sudati do marpogos-pogos mamanangise nalangkus mula-ulaon alayang gotangan nya kana padot parohon hamorao manangise na papungu-punguho para taonan lugo niari ima anak na marroha alay manangise na redim di hamamasa ni gotilon ima anak jea. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ima dipodai. Akub ne molo di leho debata tu manangise jolo mahamurao do sinamot laos di loa suhut ibadah mangat dohok mabuat jabarna siani huhut marlas di roha di ulonna si leho-leho di debata doi. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Napatuluhon marhasohotan jala marpinopari diuduti musema terupukon imasakap hatuau nasiat debata dungi di pasu-pasu debata ma nasi dan dina debata ma tu nasida marapinopari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu sadok tanaon jala patuduk kamu lau sakapido di paiho debata tu bangsoi lau songoninang uari ni Jehovah tu punasida si Abraham ikut torop peparan Israel ikut tulus diturpukon di dok asa unang moro nang di tano na leban nasida anggo sakka patuau ni Jehovah ikut saut ni peparan marsudut-sudut boy masa holan marahite na marhasohotan tuguan anak dohok boru jaladungi pangulihon anak mamuse dohok pamulihon boru saudo nasida marpinopari gabe torop bangsoi di Babel. Dungina papat tu jalan obbalga siat turpukon mangarikoti hasonanga di huta habuangan. Tanggung jawab di ganun na prosea do manangyakon huta habuangan na mengupayakan hasonangan di sada huta nang sohuta nibai apalagi mah naboy iba di luas mangula jala maruta di sini kok tanya kroton hata manangyakko di sontung macay denggat tayida manangyakko di juloy doho hata mangarikoti mengupayakan dua kalimat na luar biasa na saling berhubungan na patujulohon kepentingan umum sian kepentingan pribadi ay molo marparbue na diulah dang di dia pei dohot dohita maulay ay diturpukoppe di hataho do takas molo marhasonanga kutai marhasonanga madohot tamu songon nau pinadad dari jolo dia itong Israel do naso margogo be Jehovah asa pola di loas na sida tartaban
Pola musai di surgu bagas corona di Yerusalem ya teh. Dirajumi hiranam tanu do debata marahlo debata Babel. Hape rohatana marhite si Jeremia tangiak ko kamu. Molo dihita nama sana perpudion. Molo disursari haumaniba disursari bagas coroniba. Molo disirsari jatuh diri niba mangamu niba. Marporak petako. Ate. Oh didok tangiak ko kamu. Di papos padurangido rohani bangsoido haporseonna babua narabdo nasida do debata di Babel. Jala diuduti musemaddo hasonangan ni hutaido hasonangan ni bangsoi ikonadom do tanggung jawab tu panggonggomi nasai makalaputi haulaun ni huta haulion ni sada-sada huta namar labado nama mula jala mengurupi pembangunan yang kahuta apalagi sian pamotoan do saka ni debata songonido ngoluon dak tagamo swadong aka arsak aka siparu kunoton marukil hita jala di papor saton itu tu hitan wae dak tagamo somar dua roha polo adong aka namasa sitaonon saya hira nasatu do gogota manuh akan adok doki hera nang do de batas yak kita Irana tarbuang do kita sipata madalani ngoluon ala songon nasuhar namasa ta adopi sian natahirim. Gurang do nasugoi tarduk-duk kita jala sukkot panatapat tujolo. Ala nuai marhita surat Yeremia di pakulingi hita asa dohot kita marhaporosyaon. Jala tapajongjong akka semangat naik baru lahu mangulau lota. Unang saya margudupong rohata, unang saya marukil. Taula maulaut tadenggan. Nakpe marsi taono kita mamulusari minggu bulan 2 tahun. Alain nang idaut tangan ni jahuba na manugunugu ita tuak kalas di roha. Anggona di portibio sal kuno luhukna. Masa pe sitaonon, masa pe haprosuhon, masa pe godok ni roha, nang masa pe kaulopolok. Dangadongi na manoktok. Urang do hitaon na marhutan na daw siya ba na pasugit. Dangalan na tarbuak kita. Uban na bukas siyan putan yung puta. Alay na mga lulipad daraman na muli hita. Mga luluyak kang ulumulu tado narumiko rupani jauh-jauhot asa adong dihita songot tema ni minggutta rap batuluson hadumau rap batuluson aka hadumau mahita doa kana prosiai alani konolo do hita aktif mangula secara konkret akan narikot di haluotak Porsea mahita nasodung di pasoku debata akka bangsona hinaholongan ni rohana madele manang marsitaon manokto taula makan adenggan jalan nauli manang di dia pehita maringanan niasa balik dang marimbar tano hamatean lapatan na di dia pehita mangula manang karejo ikut dengado taulahoni demi sakap haduaun di debatan na nilehon na tuhita daw pehita siyan hatubuan ikon haulion do barita si buanota tua kadongan na diuta ipemolo satia hita tu Jahoba asa taulohom masakap haduaun na siya debata ay sakap las ni roha do sakap nai holan akan namasonang ni roha do naboy patuluson hadu mauni akan nalas rohana idu naboy patuluson sonang mangula rakdo Tuhani sonang maparnguluot tadi rajai debata saya didongani Tuhani mahita rasi rasa ro ajal ni hasianganon molo tu ngadong pihak kanamasa sitaonon molo tu masa pihak kapergumulan molo masa pihak gauga molo masa pihak para sahiton ala niaka koronaon
totong masa pasahat semangat ne baru dingolutta rapatu pahon hadu maon jala akan atar pasu-pasu